जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। बल्ला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा और शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। फरवरी 8 को खैरपुर से लेके कराची तक आप मुझे तमाम सीटें दिलवाए, तीर पे मोहर लगाए। अगर आप तीर पे मोहर लगाए खैरपुर से कराची तक अपना वोट जाया ना करें, अपने साथियों को कहें कि वोट जाया ना करें। आप इलेक्शन में सिर्फ दो जमाते हैं, एक आपका तीर है तो दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। बल्ला अब रहा नहीं, लोग वोट जाया न करें, तीर पर मोहर लगाएं, उन्हें वजीर आजम बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जलसों से खिताब। बोले कल के फैसले के बाद मुकाबला शेर और तीर में है और तीर शेर का शिकार करेगा। इस्लामाबाद को पैगाम देते हैं कि आप जिसे चौथी बार वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, अवाम उसे नुमाइंदा नहीं मानते। वो तो उस वक्त तक घर में छुपा रहा जब तक मुखालिफ का बंदोबस्त नहीं हो गया। वो डरते हैं, बाहर निकले तो अवाम उनके साथ क्या करेंगे। चौथी बार वजीर आजम बनने वाला फिर उनसे झगड़ा करेगा जो उसे लेकर आ रहे हैं। नसीराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बिलावल ने कहा नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम 30 लाख घर बनाकर देने का ऐलान किया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। बोले इस नौसरबाज से वहीं से शुरू होगा। पिछली हुकूमत ने एक ईंट तक न लगाई। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात चोरी के हैं। जब हुक्मरान चोर बन जाएं तो वतन से बरकत उठ जाती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न लाते तो रोटी 500 की डॉलर 1000 का हो जाता। दुनिया पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देती। लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा बाज लोगों ने कहा था कि अदम एतमाद ना करें, इसे सियासी मौत मरने दें। पीडीएम हुकूमत ने एक एक करके नाराज ममालिक को मनाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि हमारी जमात नई है लेकिन पैगाम पुराना है। इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है। यकीन है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके तो ये हमारी नाकामी होगी। ये भी कहा कि कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की है। वो खुद 2 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन से मुल्तान में भी साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा कि एक दिन जनूबी पंजाब जरूर सूबा बनेगा और ये सूबा IPP बनाएगी। बल्ले से महरूम पीटीआई की कराची में इंतखाबी रैली। खुसूसी दावत पर कराची पहुंचने वाले पीटीआई रहनुमा शेर अब्दुल मरवत अपनों पर ही बरस पड़े। कहा जिन लोगों ने उन्हें जलसे की दावत दी वो खुद घरों से नहीं निकले। सिंध में पार्टी टिकट की तकसीम गलत हुई है। जो टिकट होल्डर आज की रैली में शरीक नहीं वो हमारे वफादार नहीं। कारकुनों से खिताब में शेर अब्दुल मरवत की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा कराची के वसाइल जरदारी 10% ले जाते हैं। सिंध पर काबिज पीपल्स पार्टी ने जमीनों पर कब्जों के सिवा कुछ नहीं किया। बोले हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, उम्मीदवार गिरफ्तार हुए, लेकिन वादा है कि 8 फरवरी को हर हथकंडे का जवाब देंगे। इसराइल ने अमरीका, बरतानिया, यूरोप की सरपरस्ती में गजा का मुहासरा किया हुआ है। गजा और फलस्तीन में बच्चों और खवातीन को बेदरेग शहीद किया जा रहा है। 58 इस्लामी ममालिक को अहले गजा फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए था। अफसोस आलम इस्लाम के हुक्मरानों अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजरिमाना खामोशी अपनाई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जमात इस्लामी के गजा मार्च से टेलीफोन खिताब।
مارچ میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر جنوبی افریقہ کو خراج تحسین۔ مختلف رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں 100 دن سے جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ Oh, swung away. There's a man out there. He's picked him out. Nice, comfortable catch for Finn Allen. Southey gets the wicket. It's and gone. That's a beauty from Mills. Full here. He goes shot. It's shot on, and he can't believe it. Low ball. There's a chance. Big chance for Sony. Oh, wham, bam. And he's gone his ass. وہی ٹاس، وہی فیصلہ، وہی نتیجہ، پھر ہار گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے میچ کی طرح ٹاس جیتا، پہلے میچ کی طرح فیلڈنگ کی، پہلے میچ کی طرح ہار گئے۔ نیوزی لینڈ نے 194 رنز بنا کر پاکستان کو 21 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان کے لیے بابر اعظم اور فخر زمان کی نصف سینچریز اور کوئی بیٹر نمایاں پرفارمنس نہ دے سکا۔ کیوی بولر ایڈم مل نے 4 وکٹس حاصل کر کے نمایاں بولر رہے۔ 74 رنز کی اننگز کھیلنے والے کیوی اوپنر فن ایلن مین آف دا میچ قرار پائے۔ 5 میچز کی سیریز میں کیویز کو 2-0 کی برتری مل گئی۔ Oh, yes. Big. Well, it's not got away. Oh, yes. Oh, he's gone for it. بابر اعظم کی نیوزی لینڈ کے خلاف مسلسل دوسری 50، 43 گیندوں پر 66 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 25 گیندوں پر 50 رن جڑ دیے، 5 چھکے بھی لگائے۔ کپتان شاہین کے 22 رن، ٹیم کے 8 دیگر کھلاڑی ڈبل فگر میں نہ جا پائے۔ سائم 1، رضوان 7، افتخار 4، اعظم خان 2 رن ہی بنا سکے۔ عامر جمال 9، عباس آفریدی 7 اور اسامہ میر 0 پر آؤٹ ہوئے۔ It's and gone. He's picked him out. It's and gone. Low ball. Chance for Sony. Oh, and he's gone his ass. Mitchell stood his ground. That is right in the wheelhouse, but it's got a big edge. And taken fingertip stuff. Milne, he's chipped this up. Another chance. Shaheen Shah's there, and he takes it. Bowled in! Sony's gone. It's not a hat trick, but he's been bowled again. Tried to play the same shot at Eden Park. فاسٹ بولر حارث رؤف نے ایک ہی اوور میں 3 کیویز کا شکار کیا۔ اننگز کے 19ویں اوور میں حارث رؤف نے پہلے گلین فلپس، پھر ایڈم مل نے اور پھر ایڈ سودھی کو آؤٹ کیا۔ اسی اوور میں حارث رؤف نے ایک وائڈ بال کو وکٹ کیپر اعظم خان نے ڈائیو لگا کر روکا تو سابق کپتان بابر اعظم دوڑ کر اعظم خان کے پاس آئے اور کمر سے کمر ٹکرا کر انہیں سراہا۔ Not this time. That's a good bit of keeping from the big man. He had some heat on this though. Babar Azam loves it. آپ کا فین ہوں میں تو سر اس میں اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے T20 میچ کے دوران چاچو کی آواز افتخار احمد کو بری لگ گئی۔ سوشل میڈیا صارف کے مطابق میچ کے دوران باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کرتے ہوئے افتخار احمد پر تماشائی نے چاچو چاچو کی ہوٹنگ کی، جس پر وہ غصے میں آ گئے، تماشائی سے الجھ پڑے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ عام انتخابات ملتوی کرنے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع کرا دی گئی۔ آزاد سینیٹر ہلال الرحمان کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ شدید سردی اور برف باری کے اثرات اور امیدواروں پر دہشت گردوں کے پیش نظر صوبے میں الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ موسم کی مشکلات اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے امیدواروں کے لیے مہم چلانا ممکن نہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کسی موزوں تاریخ تک ملتوی کیے جائیں۔
तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील में जाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़िर और गैर मकबूल फैसलों की फहरिस्त में एक और इजाफा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का 3-0 से मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद नहीं दिखाए। बल्ला मिला न बैट्समैन। बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने वाले पीटीआई उम्मीदवारों को मुख्तलिफ अक़साम के इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर खान को चैनस, साबिक स्पीकर असद कैसर को व्हील चेयर, लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट। शुएब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता होगा। यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह को मोर का निशान मिल गया। उमैर नियाज़ी को दरवाजे का निशान, आलिया हमजा डाइस, जबकि सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक आमिर डोगर क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता और मेहर बानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट कर दिया गया। खुरम शेर जमान को ढोल का इंतखाबी निशान दे दिया गया। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की अवामी राबिता मुहिम का कल से आगाज। मरियम नवाज उकाड़ा में जलसे आम से खिताब करेंगी। उकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, शहर भर में बैनर्स लगा दिए गए। इंतजामिया का 20,000 कुर्सियां लगाने का दावा। सख्त सर्दी के बावजूद लीगी कारकुनान मरियम नवाज को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे, जमहूरी अमल का हिस्सा रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल का थिंक फेस्ट 2024 में इज़हार ख्याल। कहा, अहम ये नहीं कि पीटीआई हुकूमत किसने गिराई, अहम ये है कि अवाम इस वक्त पीटीआई को चाहते हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए लेकिन इलेक्शन कमीशन नाफरमानी करता रहा। हॉल में नारेबाजी के बायस सेनेटर वलीद इकबाल फोरम छोड़कर चले गए। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनना नामुनासिब है। नवाज शरीफ और इमरान खान जिसे भी कहेंगे लोग उसे वोट देंगे। लाहौर में थिंक फेस्ट के दूसरे रोज मुख्तलिफ सेशन, इलेक्शन के इनेकाद पर सेशन में निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंगी का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल पेचीदा हैं, निस्फ घंटा मुज़ाकरात के बाद हल नहीं निकाला जा सकता। चीनी सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा, पहले मुज़ाहमत सिंध और बलूचिस्तान में थी, अब पंजाब में भी नजर आ रही है। साबिक सेनेटर अफरासिया खट्टर का कहना था कि सब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सियासी जमातों के मंशूर और हकीकत के मौज़ूआत पर सेशन। नून लीग के असद तारड़, पीपल्स पार्टी के फैसल मीर और पीटीआई के वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर नशस्त में नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मनफी इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी की जरूरत है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है, तहरीक इंसाफ के जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आना था। तहरीक इंसाफ में 2010 और 2011 के बाद कोई इलेक्शन सही नहीं हुआ। 2010 के बाद पार्टी में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई। एक पार्टी अपने अंदर जमहूरियत पैदा नहीं कर सकी तो उनसे जमहूरियत की क्या तवक्को होगी। इलेक्शन में पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों की हैसियत आजाद उम्मीदवारों की है। आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के किसी काम नहीं आएंगे। अगले 5 साल में तहरीक इंसाफ मुकम्मल खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला भी कल सुनाया जाएगा। पीटीआई के एजाज चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। NA 127 लाहौर से एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील भी मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। की पीटीआई को बल्ले का निशान न देने के फैसले पर तनकीद। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि इंतखाबी
نندگان کو اغوا کرنا، کاغذات چھیننا، الیکشن نہیں سلیکشن ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انتخابات کا وقت ہے، لوگ الزام تلاشیاں کریں گے تاکہ ہم مقصد سے ہٹ جائیں۔ پارٹی کے الیکشن سیل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی الزام در الزام کی سیاست نہیں کرنی، ہمیں اپنا موقف دلیل کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ مخالفین بھی قائل ہو سکیں۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے گھر پولیس کے چھاپے پر اسلام آباد پولیس کا ایکشن، ایس ایچ او مارگلہ سمیت 5 افسران تاحکم ثانی معطل۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ 13 جنوری کو پولیس ایک مخبر کی اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں سیکٹر F72 پہنچی۔ یہ معلوم ہونے پر کہ وہ گھر بیرسٹر گوہر کا ہے، پولیس فوراً واپس آ گئی۔ ڈی پی او سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ 3 دن میں طلب کی گئی ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بیرسٹر گوہر کے گھر پر چھاپے کا نوٹس لیا تھا۔ رحی بیار خان میں پی ٹی آئی کے امیدوار ممتاز مصطفیٰ کی جانب سے ڈی آر او کے دفتر میں گھس کر افسر اور عملے کو یرغمال بنانے پر پولیس کا ایکشن، ایف آئی آر درج۔ پولیس کا کہنا ہے کہ این اے 171 سے پی ٹی آئی امیدوار اور 100 سے زائد حامیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے دعویٰ کیا کہ ممتاز مصطفیٰ اور ان کے حامیوں نے آر او کے دفتر میں سرکاری دستاویز چھیننے کی کوشش کی۔ امیدوار کاغذات میں من پسند رد و بدل کرنا چاہتے تھے۔ ملتان کے سینئر سیاستدان مختوم جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ملتان میں آر او آفس کے باہر سے گرفتار۔ زاہد بہار تحریک انصاف کے ٹکٹ پر پی پی 220 سے امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز چترالی کو بیرون ملک جاتے ہوئے ایف آئی اے نے روک لیا۔ ذرائع کے مطابق فلک ناز اسلام آباد سے دبئی جا رہی تھیں، اسٹاپ لسٹ میں نام ہونے پر آف لوڈ کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام فے نے ملک بھر میں اپنے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ ترجمان جے یو آئی فے کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے جے یو آئی فے کے 122 امیدوار میدان میں ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے جے یو آئی فے 110 حلقوں سے الیکشن لڑے گی، جبکہ بلوچستان اسمبلی کے لیے جے یو آئی کے 51 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے 134، سندھ اسمبلی کے لیے جے یو آئی فے نے 52 امیدوار نامزد کیے ہیں۔ میئر، ڈیپٹی میئر، بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم میں شرکت کر رہے ہیں۔ سرکاری وسائل کا استعمال ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، متعلقہ افسران نظر رکھیں، ثبوت الیکشن کمیشن کو کارروائی کے لیے بھیجیں۔ جوائنٹ الیکشن کمشنر سندھ کا ریجنل الیکشن کمشنر، ریجنل مانیٹرنگ کوآرڈینیٹرز، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز کو مراسلہ۔ اسلام آباد پولیس نے علامہ مسعود الرحمان عثمانی کے قتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کو سیکیورٹی اداروں نے ایک ویڈیو کی مدد سے نشاندہی کر کے مندی بہاؤدین، راولپنڈی اور اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ علامہ مسعود الرحمان عثمانی کو 5 جنوری کو اسلام آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسلام پورہ تھانہ میں درج مقدمے میں 16 ملزمان کو نامزد بھی کیا گیا۔ دہشت گردی، اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت اور املاک کو نقصان پہنچانے ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری عمارات اور سرکاری گاڑی پر بھی گولیاں لگیں۔ پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال کے سامنے نجی اسپتال کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق آگ 7 منزلہ عمارت کی 3 اور 4 منزل میں لگی۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔
मुजफ्फर गढ़ में मोटरसाइकिल सवार नौजवान का खातून को हिरासत करने का वाकया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार ने खातून का हिजाब खींचकर उतार दिया। वीडियो की मदद से मुलजिम की शनाख्त की कोशिशें जारी। मुल्क भर में प्याज की कीमतों को पर लग गए। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जे अव्वल की 1 किलो प्याज की कीमत 240 रुपए तक जा पहुंची। मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतें भी बढ़ गईं। अंडे फी दर्जन 400 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान में गैस के प्रेशर में कमी के सताए सार्फिन को मिलने वाली भारी भरकम बिल्स ने होश उड़ा दिए। सार्फिन को हजारों की बजाय लाखों रुपए के बिल मौसूल होने लगे। शहरी बिल देखकर एहतजाज पर मजबूर हो गए। मौसमियाती तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की किल्लत के खदशात सर उठाने लगे। आधा मौसम सरमा गुजर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी न होने के बराबर। उस दौर में आम तौर पर कई फुट बर्फ से ढक जाने वाले बास पहाड़ों पर बर्फ का नामो निशान भी नहीं। दर्जा हरारत भी -5 से आगे ना जा सका। वादी नीप, लियम, लीपा और शोंठर जहां जनवरी तक कई फुट बर्फ होती थी, अब तक बहुत कम बर्फबारी हुई है। बारिशें न होने से ज़खायर में पानी खत्म होने लगा। उबलते चश्मे खुश्क पड़ने लगे। लाहौर और कराची में फजाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना। मजीद 20 परवाजें मनसूख। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। खैबर में कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त पर अमल दरामद के बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह आज दूसरे रोज भी बंद है। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। मुतअद्दिद कार्गो गाड़ियां सरहद के दोनों जानिब फंसी हुई हैं। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। गजा में इसराइल के सफाकाना हमलों के 100 रोज मुकम्मल हो गए। रिहायशी इलाकों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। 100 रोज में 24,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अल-कसाम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौजियों पर वार। 2 इसराइली फौजी अफसर मारे गए। कई इसराइली टैंक तबाह। लेबनान से शिमाली इसराइल में मिसाइल हमला। 2 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली फौज के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयां। 100 रोज में 5,875 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा जंग के 100 दिनों को मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा करार दे दिया। चीन ने एक बार फिर आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। गजा के लिए पाकिस्तान से भेजी जाने वाली इमदादी सामान की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप कल पाक फजाइया के खुसूसी परवाज से रवाना की गई। इमदादी सामान में सर्जिकल आलात, तिब्बी सामान, खुश्क खाने की अशिया और हिफ्जाने सेहत की किट्स शामिल हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर का दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मफादात को मजीद फरोग देने का आज़म। कहा, चीन और पाकिस्तान आलमी बरादरी के 2 अहम ममालिक हैं। इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन तरक्की के फरोग में नुमाया किरदार अदा करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक दूसरे से सीखें, बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताउन को मजीद फरोग दें। चीन के सफीर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम जरगा में 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, तूफानी बारिशें, सख्त सर्दी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। हजारों घर बिजली से महरूम। कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से भी नीचे से गिर गया। कनाडा में शदीद सर्दी। सूबा अल्बर्टा के शहर एडमिंटन में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। एडमिंटन में ठंडी हवाओं के साथ दर्जा हरारत -53 डिग्री रिकॉर्ड। सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासर। हुकाम के शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। मालदीव्स ने भारतीय फौज को मुल्क से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया। मालदीव्स हुकाम ने भारत वजारत खारिजा के हुकाम से मुलाकात करके कहा कि सदर मोहम्मद मोइज़ो की पॉलिसी के तहत भारतीय फौज अब मालदीव्स में नहीं रह सकती। भारत अपनी फौजें मालदीव्स से 15 मार्च तक निकाल ले। भारतीय वजारत खारिजा ने खबर पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया।
پاکستان کے کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں خاتون امپائر نے پہلی بار میچ سپروائز کیا. نیوزی لینڈ کی کیم کاٹن نے T20 سیریز کے دوسرے میچ میں فیلڈ امپائر کے فرائض سر انجام دیے. 46 سالہ کیم کاٹن اس سے قبل 4 انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کر چکی ہیں. عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ کو کروئیشیا کے نوجوان کھلاڑی نے دن میں تارے دکھا دیے. آسٹریلین اوپن میں ڈینو پرزمک کے خلاف جوکووچ کا پہلا میچ ریکارڈ کا حصہ بن گیا. جوکووچ نے میچ تو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے جیت لیا, لیکن یہ ان کے گرینڈ سلیم تاریخ کا سب سے طویل پہلا راؤنڈ میچ بن گیا جو 4 گھنٹے 1 منٹ تک جاری رہا. ویمن سنگلز میں عالمی نمبر 2 بیلاروس کی ارینا سابلینکا اور یونان کی ماریا سکاری نے اپنے اپنے میچز جیت لیے. بین الاقوامی نمبر 1 ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کے مداح نکلے. کہتے ہیں وہ کوہلی کے کریئر اور کارناموں کے معترف ہیں. کوہلی اور ان کے درمیان کئی برسوں تک ایک دوسرے کو پیغامات بھیجنے کا سلسلہ رہا ہے, اور لیکن ملاقات کا موقع نہیں ملا. نوواک جوکووچ نے کہا کہ کرکٹ میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں. جب بھارت جائیں گے تو پہلے کرکٹ میں اپنی مہارت کو بہتر بنائیں گے. پاکستان نیٹ بال ٹیم نے ہانگ کانگ چیلنج کپ جیت لیا. تیسرے میچ میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو 33 کے مقابلے میں 58 پوائنٹ سے ہرا دیا. محمد وسیم اکرم نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. اس کو قید کیا جا سکتا لیکن اس میں مجھ کو محبت کو نہیں. روز بتاؤ, روز چلاتا ہوں. تم سے بدتر زندگی ہو چکی ہے میری. تو کرے گا اس سے محبت, انہیں کیوں اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے شروع ہو رہی ہے جلن و حسد کے جذبوں پر مبنی کہانی, نئی ڈرامہ سیریل گھاٹا. ناظرین دیکھ سکیں گے 15 جنوری سے پیر سے روزانہ رات 9 بجے صرف جیو پر. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا الیاس اور میں ہوں وجیح ثانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. گاڑی سے کیچڑ اچھلا, شکر ہے میں بچ گئی. پھینک دو کرتا بھابھی, یہ داغ نہیں دھلنا. امی